Norrköping. För några år sedan bestämde jag mig för att bo här. Det här är mitt hem. Och det här är jag. Jag heter Alma och jag är mexikansk. Men hur kommer det sig att jag bor här nu? För att berätta den här historien måste jag åka tillbaka till platsen där allt började. Det här är Mexico City. En stad full med liv och mycket färg. Jag föddes och växte upp här. Jag träffade Sara på universitetet där vi läste svenska tillsammans. Vi möts framför biblioteket och pratar om den tiden. ¿Tú te acuerdas entonces cómo fue que se nos metió esa idea de estudiar sueco? Me acuerdo que tuvo que ver con The Hives. Hubo un momento que te debía haber dicho que me gustaban y prestado mi disco. Y creo que buscando clases de otro idioma fue que me di cuenta que aquí en el CELE daban clases de sueco. Yo me imagino, recuerdo que debimos haber estado muy emocionadas porque, no sé tú, pero yo lo que me acuerdo es que en las primeras clases me daba mucho nervios hablar, participar en clase, porque era de no voy a poder, pero, o a lo mejor eso por él no voy a poder era de, me voy a poner a estudiar. O sea, tenía las ganas de estudiar, tenía las ganas de repasar, o cuando ya fuimos avanzando en los niveles, eran las ganas de repasar para poder salir bien, o para poder estar, o para poder ir aprendiendo el idioma bien. ¿Y tú qué opinas? O sea, de qué? O sea, porque a todo mundo se le hace como que bien raro, ¿no? Que aquí en México en una universidad enseñan sueco. ¿Qué opinas de eso? Yo creo, en un principio yo creo que sí es un poco raro o más bien, no que sea raro, sino que es muy poco común que la gente busque otros idiomas fuera del francés, el inglés y quizás el alemán y el italiano. Porque son los que te piden en los trabajos, o los que te piden en las carreras, o los que es más común, o pertenecen a los países donde es más común que la gente viaje. Pero yo creo que una de las ventajas aquí de la UNAM es de que hay de todo y para todos, porque es tan grande. O sea, aquí hay dado que hay prácticamente todas las carreras, pues también hay de todos los gustos. Entonces no se me hace, ahora que lo pienso, no se me hace anormal que tengan otros idiomas como el sueco. Hace ya un rato que tú no practicas el sueco, pero ¿te acuerdas? ¿Crees que podrías hablar? Yo creo que podría hablar, sí, pero yo creo que hay muchas cosas que tendría que ir preguntando de ¿cómo dices esto? ¿O cómo era esto? Porque mucho del vocabulario se me ha ido. Sí podría,
lo básico, al menos lo básico. Jag kan säga, jag älskar The Hives. Kan du säga vad? Igen? Jag älskar The Hives. Ja, det var det första vi lärde oss att säga. Att vi älskar det här. Yeah. Que las clases para empezar eran divertidas y que era un idioma interesante, ¿no? Yo creo que era lo que hacía que tuviéramos el interés de estudiar. A mí me encantaron las clases de sueco y las extraño. Y puedes pensar, ¿no? Que por ejemplo en un país como México que está súper lejos y que no tiene nada que ver, que aquí encontramos, o sea, ese tipo de profesores como Victoria y Francisco que no sé, que también tienen el corazón ahí, ¿no? Sí, y que disfrutan, ¿no? De enseñar el idioma, entonces eso te lo contagian. Sí. Jag är nyfiken. Jag vill veta hur undervisningen på svenska började. Jag träffar Francisco och vi pratar om historien och intresset för det svenska språket på universitetet. Jag är intresserad av att veta hur började de svenska lektionerna här på universitetet? Ja, det började 1986. Det var en svenska som undervisade i portugisiska här på universitetet. Och hon fick frågan om varför inte undervisa i svenska. Och hon trodde i början att det inte skulle finnas något intresse för att lära sig svenska här i Mexiko. Så de började med en liten grupp för att se om det fanns intresse. Och sen dess så har svenska funnits här som en möjlighet för att studenterna. Eleverna då, hur många finns i kursen? Ja, alltså just nu har vi mellan 70, 75, 80 elever den här terminen i alla de nivåerna. Så vi har 5 nivåer och sammanlagt så är de mellan 70, 85 sådär. Och intresset har funnits. Har varit konstant under alla dessa år. Så det brukar eleverna göra klart hela kursen, alla 5 terminer? Eller? Nej, alltså vi börjar med 60 eller 50 elever varje termin. Men sen börjar det minska. Alltså i slutet det kan vara 8-5 elever sista terminen. För att de flesta läser svenska som extra ämne, eller alla. Några läser svenska för att det är som hobby. Så det är olika. Så de hoppar av efter några terminer ibland. Det är inte alla som slutar sina studier. Vad tror du intresset beror på? Varför vill man lära sig svenska? Det är olika. Alltså det finns elever som säger att de vill lära sig svenska för att de vill studera en master i Sverige. Eller för att de har svenska kompisar, eller till och med släktingar i Sverige. Andra bara vill resa. Andra är intresserade av kultur och film, musik. Det är olika. För mig var musiken det som fick mig att vilja lära mig svenska. En kulturell element. Vad var det för dig? Hur började det? För mig i början var det litteratur. Ja, det var mest litteratur. Jag var mycket intresserad av olika svenska författare. Jag ville läsa dem på svenska, inte på spanska. Så jag började läsa svenska för några år sedan. Och det var allt från klassiker som Strindberg, Lagerlöf och sånt, men också Gunnar Ekelöf.
Per Lagerkvist. Men jag var också intresserad av musik och lyssnade på olika svenska band också. Fast de flesta har sjungit på engelska såklart. Men, också film också. Det var mycket film. Så det var också en, kan vi säga, det hade att göra med kultur också. Ja. Och nu har jag undervisat i svenska här i 15 år. Så det är en lång tid. Har du varit i Sverige då? Ja, så jag har varit i Sverige. Det var, första gången var det i januari 2000. Så har jag rest till Sverige i olika perioder. Så jag har varit några gånger, fast inte så ofta som man vill kanske. Det är svårt, det kostar mycket pengar. Längtar du tillbaka då? Ja, jag längtar tillbaka till Sverige. Klimat, maten också. Och alltså att undervisa i svenska, det är ett sätt att hålla kontakt lite med Sverige och språket, men det är inte samma sak. Det är så långt. Och jag brukar läsa tidningar på internet, titta på svensk tv, lyssna på radio. Men det är inte samma sak. Ibland vill man dit. Det, alltså, en del av mig finns där, tycker jag. Jag fick vara med på en lektion och det kändes som att gå tillbaka i tiden. Nu sitter jag med 2 elever som vill gärna berätta om deras intresse för Sverige. Jag heter Julian, jag är 22 år gammal och jag studerar översättning. Jag intresserar mig för svenska för att jag började lära mig tyska och jag sökte efter språk som var lite som tyska och jag hittade svenska och jag tyckte att det var jättekul. Och så bestämde jag mig för att lära mig svenska också. Jag heter William, jag är 22 år gammal. Jag studerar lag. Jag studerar också svenska eftersom jag älskar mycket Sverige. Jag älskar Sveriges kultur. Den första gången som jag intresserade mig för Sverige var när jag hörde om Veronica Maggio och jag tyckte mycket om hur svenska lät. Och så jag intresserade mig för musiker, för böcker. Jag har läst 100-åringen som trädde ut genom fästet och försvann. Och jag tyckte mycket om det. El nivel de vida en Suecia es elevado, que la educación en Suecia es muy importante tiene un significado importante para su cultura. Cuando yo estaba en la preparatoria eso me pareció interesante. Despertó mi curiosidad por la cultura sueca y bueno, eso derivó en que llegara aquí a aprender en la escuela sueca. Det är nästan 1 år sedan hade vi en muestra gastronomica sueca. Så vi lagade mat och vi sålde mat. Och vino bastante gente en realidad. Y me vestí con un traje típico, muy sueco. Era con unos pantaloncillos amarillos y un chaleco azul, así como muy bandera sueca, y una peluca rubia. Y pues fue un éxito, se acabó la comida. Vi sålde smörgåsar, köttbullar, chokladbollar. Pepparkakor och semlor. Vi försökte göra glögg. Pero pues
no podemos vender alcohol dentro de la universidad. Y tuvimos que reemplazar los ingredientes. Ja. Terminamos haciendo un glögg al estilo ponche mexicano, con manzana, con guayaba, con tejocote, jamaica. Alkoholfri mexikansk glögg. Ja. När jag pluggade svenska brukade vi fira svenska högtider. Till exempel, vi hade Lucia-tåg varje år. Midsommar är en svensk tradition som fortsätter att vara populär bland eleverna. En este espacio, en este patio, colocaron el asta para el evento. Y todos se reunieron en corro y empezaban a dar vueltas alrededor. De sjöng små frugorna. Frugorna? Grodorna. Ja, de säger att det var jättekul. Jag kunde inte vara här. Okay. Din favoritsak som har att göra med den svenska kulturen? Jag gillar mycket svensk filmer. Regissörer som Bergman, som Lasse Hallström. De är min favorit. Jag är inte säker. Kanske litteratur. Ja, att fika. Jag älskar kaffe och jag älskar Lovisa. Så att fika är jättekul. Apropå fika, nära centrum finns det en plats som heter Fika Swedish Coffee. Där kan man äta svenska mackor och bakelser. Den svenska flaggan är närvarande och det är jättemysigt. Jag tog med mig min vän Mika. Vi ska smaka på några svenska delikatesser och jag vill veta vad hon tycker. Cuando estás acostumbrado a comida tan condimentada, esto sabe muy bien. Porque sabes, o sea, tienes los sabores de todo. Desde el que vendría siendo la salsa, el pan y los camarones. O sea, te sabe a lo que debe de saber, no como lo que quieres decir que sabe. Está muy bueno. Sabe natural, pues, no como procesado. Aquí no somos mucho de comer cosas con mora, a no ser de que sea comida internacional, francesa. ¿No quieres? Gracias. Es la última mora. Vad tiden går fort. Snart lämnar jag Mexiko. Sara och jag ska åka till Sverige och förverkliga vår dröm. Att åka till Fagersta och se var The Hives kommer ifrån. Vi ses i Saras hem och vi pratar om roliga minnen om att vara The Hives fans.
bilder överallt. Det var första bilden då. Here we go again. A voice inside of me says it's sufficiency. I'm gonna work up for you. I better try something new. But it bugs today, I get it tomorrow. Vad är det här för någonting sen? Fue el primer concierto al que fuimos y como no teníamos celulares decentes para tomar nuestras fotos, en unas clases después del concierto hicimos el dibujo y lo padre del dibujo fue que en la página de The Hives subimos nuestra anécdota diciendo que no teníamos fotos, que queríamos contar nuestra experiencia, pero que teníamos un dibujo que podía probarlo. Subimos el dibujo y ellos así tal cual subieron nuestra anécdota, nuestra historia y también la imagen de nuestro dibujo. Cuando por fin tuvimos teléfonos pero de no muy buena calidad, tenemos una foto también de uno de los conciertos a los que fuimos donde ya teníamos teléfono pero dejaban todavía mucho que desear. Jag tror det var det första eller andra konsert. Den sista konsert vi var tillsammans i. Det var en festival. Corona Capital. Pues llevábamos un cartel, logramos estar hasta enfrente. Nuestra idea era que pudiéramos llamar la atención de ellos. Con todo, si conseguimos que al menos uno de ellos nos hiciera caso por unos segunditos cuando terminó el concierto. Y de ahí, él nos dio esta plumilla. Cuando logramos que nos hiciera caso, creo que porque lo tomé del brazo, le dije que estudiábamos sueco y que habíamos empezado a estudiar sueco por ellos. Se pasó saliva por la plumilla y me la pegó en la frente y creo que la emoción ni cuenta nos dimos ya hasta que se había ido que tenía yo la plumilla. Una simple experiencia como ser fans de The Hives nos dejó muchísimo. Yo creo que no nos imaginamos que fuera a cambiar tanto la vida o que fuéramos a experimentar las cosas que experimentamos solamente por el gusto que teníamos por su música. No sé en qué momento cómo se nos ocurrió ir haciendo todo lo que hicimos, pero no lo cambiaría. Yo creo que hemos aprendido mucho y lo que nos falta, ¿no? Todavía hasta que o se nos pase el amor por ellos o se nos hagan todavía cosas más maravillosas. Vi ses i Sverige då. Ja. Bye. När Sara och jag var klara med den svenska kursen bestämde vi oss för att åka till Sverige. Det var vår första resa utomlands och det var jättespännande. Men att resa utomlands kan vara lite knepigt. Dålig kunskap om busstrafik och tidtabeller gjorde att vi inte kom till Fagersta. Vi missade vår buss.
Vi hade lite pengar kvar och hade redan köpt tågbiljetter tillbaka till Stockholm. Vi kunde inte göra någonting. Nu efter 8 år har livet förändrats. Den här gången har Sara tagit med sig Gavi, sin systerdotter. Ändå känns det som att vi fortsatte precis var vi slutade. Och nu är vi äntligen i Fagersta. Wait a minute now, wait a minute, wait a minute now, wait a minute now, wait a minute, wait a minute now, wait a minute now, wait a minute, wait a minute now, wait a minute now, wait a minute, wait a minute. I try to listen, I can't keep up. What was that you said? It was much too fast. You said they're born to lose, and we live to win. And when all is said. Okay, so this is it. ¿Qué se siente que después de 8 años, más o menos, al fin logramos llegar? Al inicio tenía esa sensación de estar esperando encontrar algo que reconociera, alguna señal o algo que fuera como representativo de ellos, o que dijera, sí, esto lo ubico por tal, o sí, claro, esto de ellos tal, ¿no? Pero, o sea, esa familiaridad o eso relacionado a ellos, pero pues ahorita ves y tú dices, nada me suena a... Está extraño. Pues aquí al menos el centro está bonito, tranquilo. No, está muy pequeño, todo se me hace muy pequeño. No sé, es extraño. Y también llegar y ver tanta diversidad aquí. Ujú. Sí, Bueno, pues ya llegamos. finalmente. Finalmente ya le vamos a hacer check a una cosa de nuestra lista. Ya venimos a Fagersta. Por fin. It's what it boils down to. Hace 8 años, 10, no sé, cuando tratamos de venirnos a dar el tour por aquí, yo creo que nos hubiéramos perdido todavía más de lo que nos perdimos hoy. Bueno, de la aventura que nos aventamos en este día. Todo lo veo igual, la verdad. Me imaginaba yo las cosas muy tranquilas por acá, pero creo que no tan tranquilas o al extremo que a mí me parecen. Nu har vi varit en hel dag här i Fagersta. Om du skulle kunna säga någonting till dem, om de kanske någon gång tittar på den här videon, vad skulle det vara för något? Que no creo que tengan fans más locas que venirse a dar una ciudad, a venirse a dar una vuelta a una ciudad donde hasta las calles nos cuesta trabajo encontrar. Entonces, pues, este tipo de fans tienen. Sí, que andan con el Google Maps en el teléfono todo el tiempo para encontrar cosas, que se ponen a jalar maletas por distancias prolongadas para llegar al hotel, que aunque pudieran pensar, ¿no?, que llegamos y pues que hicimos casi nada, pero yo creo que un pedacito nos llevamos, ¿no? De cómo era, o exactamente cómo les tocó igual en su época joven, no sé, el vivir por aquí. Entonces, está padre, no es que no nos llevemos nada, ¿no? Sino más bien que a lo que estamos acostumbradas nos parece claro. extraño. Pero bueno, Pues aquí estuvimos. regresaremos, tal vez. Sí, quizá. ¿Por qué Ahora no? que hagan Si algún algo día aquí en su vienen a ciudad. tocar y tienen un show aquí, por supuesto que vendríamos. Sí.
ver cómo sería aquí, Claro. justo en su ciudad. Estaría padre. Pero por ahora, Pues de movemos. vuelta, de vuelta a lo que conoces. ahora es tiempo de que Sara conozca mi casa. Troy Green. ¿Qué opinas del centro de la ciudad? ¿Qué opinan? Que está muy agradable. Todo muy cerca, muy tranquilo, no tanta gente. Los establecimientos están cerca unos de otros. No sé, está genial, genial. Todo lo tienes al alcance de la mano, sin tener que caminar demasiado. Nu efter några år har vi äntligen förverkligat drömmen. Men hur gick det till när jag bestämde mig att flytta till Sverige? Tillbaka i Mexiko efter den första resan fick jag ett stipendium för att återvända, förbättra språket och uppleva Sverige på riktigt. Denna gång åkte jag själv. Jag gick på folkhögskola och bodde i Linköping under ett år. Livet var helt annorlunda och jag kände mig lite ensam. Då träffade jag Mattias och allt blev bättre. På den tiden var det enkelt att ta ett sånt viktigt beslut. Jag hade varit i Sverige, jag kunde svenska och personen jag älskar var här. Det blev svårt när jag insåg att familjen, mina föräldrar, mina kusiner och mina vänner var kvar i Mexiko och distansen påverkade min relation med dem. Att vi inte var så nära varandra längre. Det kändes att det var mitt fel och jag behövde berätta det för Sara. Pero no sé, a lo mejor las cosas que tenían que pasar como pasaron. Y te digo, yo lo veo así, a pesar de que nos distanciamos un buen rato o que no hablamos para nada como hablábamos en ese entonces. Te digo, el verte otra vez y no, fue como si nada hubiera pasado, como si nada hubiera cambiado. Y te digo, es como, yo no diría que lo pensaras así como fue mi decisión, porque así como pasaron cosas aquí, pasaron también cosas allá. Yo, por ejemplo, todos los cambios que tuve con mi sobrina es súper complicado. Y ahí para mí, por ejemplo, para mí ahí estuvo el cambio. Digo que no es tal cual mi hija, pero yo sí digo ella sobre todo, ¿no? Entonces, pues para mí lo complicado ha sido con ella dejo en pausa como todas estas cosas, como por ella, ¿no? Por ver esto y por ver el otro y que no es tan sencillo. Que ya no estamos solas, ¿no? Como antes. Y que pasaron cuántos años, ¿no? O sea, fácil unos 5 años de que o sea, que no nos habíamos visto, ¿no? Sí. Esta vez yo también sentí que nada había cambiado, ¿no? Así. Como el reconectar no fue nada difícil, no fue el de necesito un ratito para reajustarme a esta persona, no, o sea, fue como captar las mismas bromas que hacíamos, entender tu humor, entender mi humor, o sea, fue como, digo, como si nada hubiera ocurrido, nada. Y significa mucho para mí, ¿no? Que con todo y sobrinas viniste. y quisiste también completar el viaje conmigo. A mí también me gustó mucho venir, ver cómo estás,
darme cuenta, o sea, no fuera de lo que tú postearas o de lo que nos platicaras, o sea, darme cuenta de verdad, porque creo que es algo bien distinto. Entre lo que uno veía contigo y en realmente venir y verte como dentro de tu ambiente es algo distinto, súper, súper distinto. Entonces a mí la verdad me alegra mucho ver que estás bien. Muchas gracias. No, a ti. Es que significa mucho para mí. Para nosotros también, no creas. Det kändes bra att veta att människor som är viktigast i mitt liv finns kvar. Sara åkte hem och jag är tillbaka i det vanliga livet. När jag ser mig om och inser hur mycket har ändrats kan jag inte låta bli att förvåna mig över livet. Hur en sak leder till en annan. Om jag inte hade träffat Sara och lånat en CD-skiva hade jag aldrig gillat The Hive så mycket att jag ville lära mig svenska och lära känna den svenska kulturen. Om jag inte hade pluggat svenska och åkt hit med Sara hade jag inte fått stipendium och självsäkerhet för att klara ett år i Sverige. Om jag inte hade tackat ja till stipendiet hade jag aldrig hittat kärleken, som i slutet blev anledningen till att lämna allt och starta ett nytt liv här. Vissa planerar att flytta utomlands, men detta var ingenting jag hade tänkt att göra. Det bara blev så. Livet ändras på ett unikt och fantastiskt sätt. Vad kommer att hända i framtiden? Ja, det får vi se. Y ojalá se nos haga ir juntas de nuevo a otro concierto de Hives. The Hives. I Sverige, snälla. Y es vale. Que al menos les sirva para subir su ego tantito y decir, sí, somos la mejor banda del mundo porque logramos que alguien hiciera esto por nosotros. Uh-huh. Entonces puedo empezar a cantar We Rule the World. Tal cual, tal cual. T-H-E-H-I-V-E-S.